of Lord Jesus Christ on the third evening of our blessed convention in the year of 2018. हमारे इस 2018 वर्ष में परमेश्वर ने दिए हुए इस धन्य सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। আর আমাদের 2018 যে সম্মেলন প্রভু যিশু আমাদের দিয়েছে, ধন্য সম্মেলন যে দিয়েছে, তাতে আপনাদের এই তৃতীয় দিনে প্রত্যেককে প্রভু যিশুর নামে স্বাগত জানাচ্ছি। I bring greeting from the servants of God and the believers from Bombay. मुंबई के सारे सेवक और विश्वासी की ओर से मैं आपके लिए अभिनंदन लेकर के आया हूँ। আর মুম্বাইয়ের সমস্ত সেবক এবং বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। We are praying for you and I hope you are also praying for us too. हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आशा रखते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते हो। আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি এবং আমরা আশা করি আপনারাও আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন। Because in Christ you are one family, wherever you may be, we are bound to pray for each other. क्योंकि हम लोग मसीह यीशु में एक परिवार हैं, इस कारण से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना अवश्य है। আর যেহেতু আমরা খ্রিস্টদের প্রত্যেকে এক পরিবার, এই কারণে একে অপরের জন্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। So this evening God should speak to us through His holy word. Shall we all praise God? और इस शाम के वक्त में परमेश्वर अपने पवित्र वचन से हम सबसे बातें करने के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। আর আজকে এই সন্ধ্যাবেলায় যেন ঈশ্বর তার পবিত্র বাক্য দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আসুন তার জন্য ধন্যবাদ করি। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. For our meditation shall we come to the last book of the Bible, the book of Revelation, chapter 3, reading verse 11. हमारे आज के ध्यान के लिए धर्मशास्त्र की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 11 पढ़ेंगे। আর আজকে আমাদের ধ্যান করার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্য তার 3 অধ্যায় 11 পদের দিকে ফিরব। Book of Revelation, chapter 3, reading verse 11. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 11। প্রকাশিত বাক্য তার 3 অধ্যায় 11 পদ। তোমার যাহা আছে তাহা দৃঢ় রূপে ধারণ করো, যেন কেহ তোমার মুকুট অপহরণ না করে। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। This truth was revealed to Apostle John in the Spirit. और आत्मा में रहने के समय में यह सच्चाई यूहन्ना को बताया गया। আর যখন তিনি আত্মায় অবস্থিতি করছিলেন, এই সত্য বিষয়টা যোহনের কাছে প্রকাশ করা হলো। And Jesus told him, behold, I come quickly. और यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना से कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রেরিত জনকে এই কথা বললেন, আমি খুব শীঘ্রই আসছি। Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। আর যা কিছু তোমার কাছে আছে সেটাকে তুমি ধারণ করো, কেউ যেন তোমার মুকুটকে হরণ না করে। The second coming of our Lord and Savior Jesus Christ is the hope of the New Testament church. नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक आशा है। আর নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য প্রভু যিশুর দ্বিতীয় আগমন একটা আশার বিষয়। In his first advent, he came into this world to save the sinners, and in order to save them, he became a sin offering on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस जगत में जो आया, उस समय में सारे मानव जाति के पापों के लिए पाप बलि होकर के पाप से छुटकारा के निमित्त इस संसार में वो आया। আর তিনি যে প্রথমবার প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতে এসেছিলেন, তার কারণ এইটা, জগতের সমস্ত পাপীদের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত কারণার্থে বলি হয়ে তিনি উৎসর্গিত হয়েছিলেন। In him there was no sin, he knew no sin, he did no sin, yet he became sin offering to save us from all our sin, and he died on the cross of Calvary. हमारे प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उसने पाप को जाना नहीं, उसने पाप किया नहीं, तथापि हम सारे पापियों के उद्धार के निमित्त वो एक पाप बलि होकर के हमारे छुटकारे के निमित्त अपने आप को समर्पण किया। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি পাপ করেননি, পাপের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না, পাপের ধারণা ছিল না। তিনি পাপ না করা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত জগৎবাসীর পাপের নিমিত্তে তিনি প্রায়শ্চিত্ত সাধন করলেন। But the second time he is coming not for the sinners
but he coming for them, those who are waiting ardently in keeping their lives in holiness. और दूसरी बार हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार करने के निमित्त नहीं, किंतु जो अपने आप को पवित्रता में रखते हुए यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लेने के लिए वो आ रहा है। আর দ্বিতীয়বার আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আসছেন পাপীদের নিমিত্তে নয়, কিন্তু যারা পবিত্রতাকে রক্ষা করে প্রভু যিশুর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের নিমিত্তে। And this truth we can see in the epistle of Hebrews chapter 9 and the last verse 28. और इस सच्चाई को इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय उसके आखिरी वचन 28 वचन में हम लोग देखने पाते हैं। আর আমরা এই বিষয় ইব্রিয় তার 9 অধ্যায় 28 পদে দেখতে পাই। তেমনি খ্রিস্ট অনেকের পাপ ভার তুলিয়া লইবার নিমিত্ত একবার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি দ্বিতীয়বার বিনা পাপে তাহাদিগকে দর্শন দিবেন, যাহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত তাহার অপেক্ষা করে। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। So our Lord and Savior Jesus Christ, as he promised, he is coming back very soon. और जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, बहुत ही शीघ्र वो आने वाला है। আর যেভাবে আমাদের প্রভু যিশু প্রতিজ্ঞা করেছে তিনি খুব শীঘ্রই আসছেন। And the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ is also the backbone of the church. और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन मसीह कलीसिया का रीढ़ की हड्डी है। আর প্রভু যিশুর দ্বিতীয় আগমন খ্রিস্ট মণ্ডলীর একটা সেই আর পিছনে শীত দ্বারা সমান। Jesus has saved us not just to keep us into this world, but he has saved us. Therefore, he gave his life on the cross of Calvary in order to take us there where he is. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, अपना जीवन हमारे लिए इसलिए नहीं दिया कि हम लोग को इसी संसार में रखे, किंतु इसलिए उसने हमें उद्धार किया और हमें अलग किया कि उस राज्य में ले जाए जहां पर वो है। আর আমাদের প্রভু যিশু আমাদের নিমিত্তে তিনি প্রাণ দিয়ে উদ্ধার দিলেন, এই কারণে নয় যে আমরা যেন এই পৃথিবীতে থাকি, কিন্তু তিনি এই কারণে আমাদের উদ্ধার দিয়েছে যেন আমরা তিনি যেখানে থাকে সেখানে আমরা যেতে পারি। Whether you believe it or not, one day our Lord Jesus Christ will come, and those who are waiting for him in holiness, they will be taken away from this earth. आप मानो या ना मानो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो लोग पवित्रता में उसके इंतजार में है उन्हें वो ले जाएगा। আর আপনি মানুন কিংবা না মানুন, যারা প্রভু যিশুর জন্য অপেক্ষা করছে পবিত্রতা সহকারে, একদিন তিনি আসবেন এবং তাদেরকে নিয়ে যাবেন। Since Jesus told, behold, I come quickly, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, আর যেখানে প্রভু যিশু এই কথা বলছে যে দেখো আমি শীঘ্রই আসতে চলেছি। beloved ones, are we preparing ourselves quickly प्रिय to लोगों, meet him? प्रिय लोगों, क्या हम शीघ्र ही उससे जा मुलाकात करने के लिए क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं? হে প্রিয়, আমরা কি শীঘ্রই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি? This is what I'm going to tell you in this message, how you and I can prepare ourselves quickly in order to meet our Jesus when he comes in the mid-sky. और यही आज मैं इस संदेश के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही जो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो किस रीति से हम उससे जा मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार करें। আর আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমি এই বিষয়ে আপনাদের কাছে প্রচার করতে এসেছি, যখন আমাদের প্রভু যিশু আপনাদেরকে নিতে আসবেন, কি রূপে থাকলে তিনি আপনাদেরকে গ্রহণ করবেন। The church to whom here we see Jesus Christ told, behold, I come quickly. और जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, আর যে মণ্ডলীর কাছে প্রভু যিশু এই বিষয় ঘোষণা করছে যে দেখো আমি খুব শীঘ্রই আসতে চলেছি, The name of that church is Philadelphia. उस कलीसिया का नाम फिलाडेल्फिया कलीसिया है। আর সেই মণ্ডলীর নাম ফিলাডেলফিয়া। And that is told in the same chapter, verse 7. और उसी अध्याय प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 7 वचन में ये बात उल्लेख है। আর সেই অধ্যায় প্রকাশিত বাক্য তার 3 অধ্যায় 7 পদে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। In the book of Revelation, chapter 1 and verse 11, we can see 7 churches. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 11 वचन में 7 कलीसियाओं को हम देख सकते हैं। আর প্রকাশিত বাক্য তার প্রথম অধ্যায় 11 পদে আমরা
সাতটি মণ্ডলীর বিষয় দেখতে পাই। And out of them, one is Philadelphia. और उन 7 कलीसियाओं में से एक फिलाडेल्फिया कलीसिया है। আর সেই সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে একটি মণ্ডলী যার নাম ফিলাডেলফিয়া। And the amazing thing which I would like to tell you about this church is God gave the good testimony about this church that it was a faithful church. और इस फिलाडेल्फिया चर्च के विषय में बहुत सारी बातें लिखा है। उसके मध्य में एक विषय जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर ने इसके विषय में कहा है कि ये कलीसिया एक विश्वास योग्य कलीसिया है। আর এই ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলীর বিষয়ে অনেক কিছু লেখা আছে, কিন্তু তার মধ্যে আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই। প্রভু যিশু এই মণ্ডলীর বিষয়ে এই কথা বললেন যে এরা বিশ্বস্ত। Other all 6 churches, they had some drawbacks, some failures and shortcomings in them. और बाकी 6 कलीसियाओं के विषय में देखने के समय में कोई ना कोई कमी घटी उन कलीसियाओं में पाया गया, दिखाई दिया। আর বাকি 6টা মণ্ডলীকে যখন আমরা দেখি কোনো না কোনো ঘাটতি তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। If you read, no time to read all those verses, I will tell you, you can note down. If you read the same chapter, book of Revelation, chapter 3, and verses 7 onwards, till verse 11, we can see there. सारी वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाशित वाक्य के 3रा अध्याय उसके 7 वचन से नीचे 11 वचन तक अगर पढ़ के देखोगे तो आप इन सारी बातों को वहां पर देखने पाओगे। আর সমস্ত বিষয় পড়ার সময় নেই। আপনি প্রকাশিত বাক্য তার 3 অধ্যায় 7 থেকে 11 পদ অবধি যখন পড়বেন এই সমস্ত বিষয় আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। Therefore, dear brothers and sisters, dear church of God, those who are waiting to meet the Lord when He comes in the mid-sky, we must be faithful till the last breath of our life. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए संदेश यही है कि अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वास योग्य जीवन जीना है। আর এই কারণে হে ঈশ্বরের সন্তানেরা যারা প্রভু যিশুর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন তাদের কাছে এই প্রচার আজকে যে তোমরা জীবনের শেষ দিন অবধি তার অপেক্ষা করো। Because the Bible says, faithful is He who has called us and He will also do it. और क्योंकि धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो उसे पूरा भी करेगा। আর পবিত্র শাস্ত্র আমাদের জন্য এই কথা বলে যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তিনি বিশ্বস্ত এবং তিনি তা রক্ষা করবে। Our Jesus Christ, He is faithful and He is expecting the same faithfulness from you and me. हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वही विश्वास योग्यता आप में मुझ में वो अपेक्षा करता है। আর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট যেহেতু তিনি বিশ্বস্ত সেই কারণে সেই বিশ্বস্ততা তিনি আমার এবং আপনার কাছে আকাঙ্ক্ষা করেন। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব। Perhaps in the past days we may not be faithful to our Jesus how He was faithful to us. शायद पिछले दिनों में जिस रीति से हमारे यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य था वैसा हम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं होंगे। বিগত দিনে যেভাবে প্রভু যিশু আমাদের জীবনে বিশ্বস্ত ছিল হয়তো আমরা সেই রকম বিশ্বস্ত ছিলাম না। As the psalmist says, if God would count our iniquities, Lord, who can stand before you? भजन वाला इस प्रकार कहता है कि अगर प्रभु हमारे अधर्मों का लेखा लेना शुरू करे तो कौन तेरे सामने खड़े होने पाएगा। গীতিকার এইভাবে বলছে আমাদের অধর্মের কথার যদি লেখা তুমি নাও তাহলে কে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে। But our Lord is a merciful and He's a compassionate. Even though we do mistakes in our life, yet because He is a merciful and compassionate, He forgives us. हमारा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी होने के कारण यद्यपि हमारे जीवन में हम नाना प्रकार की भूल चूकों को करते हैं तथापि अपनी करुणा में अपनी दया में वो हमें क्षमा करता है। আর যেহেতু আমাদের ঈশ্বর দয়ালু অনুগ্রহকারী আমাদের নানান ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের দয়া অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে। But dear brothers and sisters, let us not take disadvantage and continue in our failures and shortcomings. लेकिन हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग इसका लाभ उठाते हुए निरंतर हमारे कमी घटी में बने ना रहें। কিন্তু হে প্রিয় ভাই বোনেরা এই বিষয়টাকে আমরা সুযোগ নিয়ে বারবার যেন আমাদের জীবনে আমরা পাপকে না ডেকে আনি। Let us examine our lives in the light of the word of God which you are going to hear tonight. और आज की रात सुनने वाले परमेश्वर के वचन की रोशनी में अपने जीवन को जांच के आप लोग देखिए। আজকে রাত্রিবেলা যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন ঈশ্বরের বাক্যর আলোতে আজকে আপনারা নিজের জীবনকে যাচাই করুন।
Come back to our key verse. हमारे मूल वचन में वापस लौट आए। আমরা আমাদের মূল বাক্যে ফিরে আসি। Jesus told, behold, I come quickly. यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। আর প্রভু যিশু বলছেন আমি শীঘ্রই আসিতেছি। Hold that fast which thou hast. और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, আর যা কিছু তোমার কাছে আছে তা দৃঢ় রূপে ধারণ করো, That no man take thy crown. कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। যেন কেউ তোমার মুকুট হরণ না করে। See, God promised us here, Jesus promised us to give us a crown. जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये वायदा किया है कि वो हमें एक मुकुट देगा। আর আমাদের প্রভু যিশু আমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে তিনি আমাদের একটি মুকুট দেবেন। Who will get the crown? कौन मुकुट पाएगा? আর কে এই মুকুটটি পাবে? Overcomers. जयवंत लोग, যারা জয়ী। Kings and queens, they will get the crown. राजा रानी इस मुकुट को पाएंगे। রাজা রানী তারা এই মুকুটকে So পাবে। spiritually speaking, in the church, the overcomers, they will get the crown. और आत्मिक तौर में देखने के समय में कलीसिया में दिखाई देने वाले जयवंत लोग इस मुकुट को पाएंगे। আর আত্মিক রূপে যদি আমরা দেখি যারা মণ্ডলীতে জয়বন্ত জীবন যাপন করছে তারা এই মুকুটটি পাবে। Now let us see step by step what are those things which we should hold fast so that we may obtain our crown at the end. और आइए हम लोग कदम कदम एक एक करके देखते हैं कि किस किस बातों को हमें थामे रखना है कि अंत में हमें प्रतिफल मिले। আর আসুন আমরা এক একটা ধাপে ধাপে দেখি কি কি বিষয় আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে যেন শেষে আমরা এই মুকুটকে প্রাপ্ত করতে পারি। Bible explains everything very clearly. धर्मशास्त्र सारी बातों को स्पष्टता से हमें बता के देता है। আর ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে বলে দেয়। Bible speaks how man came into this world. Bible speak how sin came into this world, and at the same time Bible speak how one can come out from the sin. धर्मशास्त्र ये कहता है कि मनुष्य इस संसार में कैसे आया, वही धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि मनुष्य ने पाप कैसे किया और किस रीति से उस पाप में से वो निकल करके बाहर आ सकता है, यह भी धर्मशास्त्र हमें बताता है। আর আমাদেরকে ধর্মশাস্ত্র এই শিক্ষা দিয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে মানুষ এই পৃথিবীতে এলো, কিভাবে পাপ এই পৃথিবীতে এলো, এবং ধর্মশাস্ত্র এইটাও শিখিয়েছে কিভাবে এই পাপ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। Not only that, the Bible, which is the holy word of God, it speaks also, it reminds us also how human beings, those who are struggling in their problem and suffering, how they can come out. और न केवल यही, हमारा धर्मशास्त्र यह भी बता करके देता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्या क्लेशों से जूझ रहे हैं, उसमें से वो कैसे उभरे या उसमें से कैसे वो बाहर निकल आए। আর শুধু তাই না, আমাদের ধর্মশাস্ত্র এটাও শিখায় যে সমস্ত মানুষেরা নানান কষ্ট নানান তাড়নার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারা কিভাবে সেই সমস্ত সমস্যা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, শাস্ত্র তার বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেয়। The solution of all the problems of the entire globe, of the entire humanity, that is in Lord Jesus Christ. सारे मानव जाति, सारे ब्रह्मांड की सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह में है। আর সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান প্রভু যিশুর হাতে আছে। That's why Matthew 11th chapter verse 28, Jesus said, come unto me all you labor and heavy laden, I will give you rest. इसी कारण से मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 11 वचन 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। আর এই কারণে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মতে লিখিত সুসমাচার তার 11 অধ্যায় 28 পদে বলছে, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকেরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দেব। Sin is the problem of all, sin is the problem of the humanity. मनुष्य जीवन में पापी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। আর মানুষের জীবনের পাপ সবচেয়ে বড় সমস্যার কারণ। When sin is removed from your life, all your problems will also be removed. मनुष्य के जीवन से पाप निकाल दिए जाने से सारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। আর মানুষের জীবনের থেকে যদি পাপটাকে বার করে নেওয়া হয় তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। For that you need to come to Jesus. इसके लिए कि आपके जीवन से पाप निकल जाए, आपको चाहिए कि आप यीशु के पास आओ। আর যদি চান আপনি আপনার জীবন থেকে পাপটা বেরিয়ে যায়, এই কারণে আপনাকে প্রভু যিশুর কাছে আসতে হবে। That's why Jesus is calling you tonight, dear ones. इसके लिए आज इस रात के समय में प्रिय लोगों, यीशु आपको बुला रहा है। এই কারণে আজকের সন্ধ্যাবেলায়
প্রভু যিশু আজকে আপনাকে ডাকছে। Perhaps some of you, those who are seated here, may be having many problems in your life. हो सकते कि यहाँ पर बैठे रहने वाले में से कईयों के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं होंगी। হতে পারে যারা এখানে বসে আছেন তাদের জীবনে হয়তো নানান সমস্যা থাকতেই পারে। Your heart may be troubled. आपका हृदय व्याकुल होगा। আপনার হৃদয় ব্যাকুল হয়তো। There will be no joy and peace in your heart. आपके हृदय में आनंद और खुशी नहीं। আপনার হৃদয়ে আনন্দ এবং খুশি নেই। Some of you may be suffering due to the sicknesses. शायद आप में से कुछ लोग बीमारी में पीड़ित होंगे। হয়তো কিছু লোকেরা আপনারা নানান রোগে জর্জরিত। But the Bible says, our loving Jesus, he took all our infirmities, all our sicknesses upon his body on the cross. लेकिन देखो धर्मशास्त्र ये बता करके देता है कि हमारा प्रेम करने वाला यीशु, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी दुर्बलता को, हमारी सारी तकलीफों को कलवरी क्रूस में हमारे लिए उसने उठा लिया। কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্তে তিনি সমস্ত কষ্ট রোগ জ্বালা তিনি কালভারি ক্রুশে তিনি তুলে নিলেন। Why did he do that? क्यों उसने ऐसा किया? কেন তিনি এমনি করলেন? We did not give any money to do him. हमने उसको इस रीति से करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। আমরা এরকম কাজ প্রভু যিশু যে করেছে তার জন্য We কেউ did তাকে not do পয়সা any good to him. हमने उसके लिए कोई भलाई नहीं किया। আমরা তো তার জন্য কেউ তাকে বলিও নি। Rather we grieved him. लेकिन उसके बदले हमने केवल उसको दुखी दुख दिया। তার পরিবর্তে তাকে খালি দুঃখই দিয়েছি। But what made Jesus to take all our sorrows, all our sickness, all our problems on his body on the cross? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे क्लेशों को, हमारी सारी बीमारी को अपने ऊपर उसने ले लिया। আর এমন কি ঘটেছিল যে তার জন্য প্রভু আমাদের সমস্ত দুঃখ সমস্ত ক্লেশ সমস্ত কষ্ট তিনি কালভারি ক্রুশে তিনি নিয়ে নিলেন। In the epistle of Romans it is written, he loved us because when we were sinner he died for us. और रोमी की पत्री में हम लोग पढ़ने के टाइम में देखने पाते हैं जब हम पापी ही थे उस समय में उसने हमसे प्रेम किया। আর রোমিওর পত্রতে আমরা দেখতে পারি যখন আমরা পাপী ছিলাম সেই সময় তিনি আমাদেরকে প্রেম করলেন। The word of God says, Romans chapter 5 and verse 8. रोमी की पत्री अध्याय 5 वचन 8। আর রোমিও তার 5 অধ্যায় 8 পদ। But God commendeth his love towards us in that while we were yet sinners Christ died for us. परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की बनाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিয়েছেন কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্তে প্রাণ দিলেন। Brother and sister, whatever sin we may have committed in the past, Jesus loves you even tonight. प्रिय भाई प्रिय बहन, भूतकाल में पिछले दिनों में जो भी कुछ कमी घटी है पाप हमने किया है, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम से वो उसे क्षमा कर देता है। হে প্রিয় ভাই বোনেরা, ভবিষ্যৎকালে অতীতে আমরা যা পাপ করেছি এই সমস্ত পাপ প্রভু যীশু খ্রিস্ট তার প্রেমের কারণে ক্ষমা করে দেন। Don't reject his love. और उसके प्रेम को आप रद्द ना करो। আর তার প্রেমকে আপনি অস্বীকার করবেন না। Accept his love into your life. अपने जीवन में उसके प्रेम को आप ग्रहण कीजिए। আর নিজের জীবনে তার প্রেমকে গ্রহণ করুন। Say, Lord Jesus, I am sinner. I have grieved you by living a wicked life. Forgive all my sins. आप प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार बोले कि हे प्रभु यीशु, मैंने तुझे दुख दिया, मैं एक दुष्टता का जीवन दिया, मुझे तू क्षमा कर दे। আর আপনি এভাবে বলুন, হে প্রভু আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি, আমি দুষ্টতার জীবন যাপন করেছি, আমাকে ক্ষমা করো। Jesus will not reject you. वो कभी भी आपको रद्द नहीं करेगा। আর প্রভু কখনো আপনাকে অস্বীকার করবে না। Whether you love him or not, he will never reject you when you will come to him. आप उसको प्रेम करते हो या ना करते हो, वो कभी भी आपको रद्द नहीं करेगा जब आप उसके पास आओगे। আপনি তাকে প্রেম করুন চা না করুন, ভালোবাসুন চা না বাসুন, সে কখনো আপনাকে অস্বীকার করবেন না যদি আপনি তার কাছে আসতে চান। If you hear the voice of the Lord today, tonight is the day of salvation for you. Harden not your heart, say the word of God. आज अगर आप परमेश्वर की इस वचनों को सुनते हो तो आज ही आपके लिए सुप्रसन्नता का समय है, आज ही आपके लिए उद्धार का समय है। अपने हृदय को कठिन न करो। আর আজকে যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য যখন শুনছেন, আজকে সেই ভালো দিন, আজকে সেই সুসমাচারের সুখবর দেওয়ার দিন, আজকে আপনার হৃদয়কে খুলে তাকে গ্রহণ করুন। Open your heart for Jesus who is knocking at the door of your heart tonight. आज की रात आपके हृदय के द्वार में दस्तक देने वाले यीशु के लिए अपना दिल खोलो। আর আজকে সন্ধ্যাবেলায় আপনার দুয়ারে, আপনার হৃদয়ের দ্বারের সামনে
যে প্রভু খটখট করছে আজকে আপনার দুয়ার খুলে দিন। When you will open your heart for Jesus, this Jesus will come into your heart and he will forgive all your sins and he will give you joy, peace and comfort and the hope of heaven. जब आप अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए दिल खोलोगे तो वो आपके दिल के अंदर प्रवेश करते हुए आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हुए स्वर्गीय आनंद और शांति और सारी आशीषों से वो आपको परिपूर्ण कर डालेगा। আর যখন আপনি আজকে প্রভু যিশুর জন্য হৃদয় খুলবেন তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে এসে সমস্ত শান্তি সমস্ত অনুগ্রহ দিয়ে আপনাকে ভরপুর করবে। You may belong to any caste and religion. Jesus is not a respect of any caste and religion. He loves all equal. आप किसी भी धर्म के, जाति और भाषा के होंगे, यीशु मसीह के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, वो सबको एक समान प्रेम करता है। আর আপনি যে কোনো ভাষাভাষী কিংবা জাতির লোক হোক না কেন প্রভু যিশুর কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই, তিনি প্রত্যেককে একই প্রেমে প্রেম করেন। Tonight, accept his invitation because he is calling you and be saved. आज उसका निमंत्रण को ग्रहण करो क्योंकि वो आपको बुला रहा है और उद्धार पालो। আর আজকে সেই নিমন্ত্রণকে গ্রহণ করুন কেন তিনি আপনাকে আহ্বান করছেন এবং পরিত্রাণ পেয়ে নিন। If you deny this Jesus, if you reject this Jesus, you will be a great loser. अगर आप इस यीशु मसीह को इनकार करोगे तो आप एक बहुत ही बड़े, एक हारे हुए, एक बहुत ही बड़े नुकसान पाए हुए व्यक्ति होकर के दिखाई दोगे। আর আজকে যদি আপনি প্রভু যিশুকে স্বীকার না করেন তাহলে আপনি অনেক বেশি সেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকের ন্যায় হবেন। By rejecting Jesus, you will lose heaven and you will be away from the presence of God forever and ever. अगर आप यीशु मसीह को इनकार कर दोगे तो आप स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाओगे, सदा सर्वदा उस ईश्वर से आप दूर हो जाओगे। আর আজকে যদি আপনি প্রভু যিশুকে অস্বীকার করেন তাহলে স্বর্গ রাজ্য থেকে আপনাকে অস্বীকার করা হবে, স্বর্গ রাজ্যের সমস্ত প্রভা থেকে আপনাকে দূরে করা হবে। Remember this, you are bound into this world with great purpose. और आप इस बात को स्मरण रखिए कि आप इस संसार में एक बहुत बड़ी उद्देश्य के साथ जन्म लिए हो। আর এটা আপনি মনে রাখবেন এই জগতে যে আপনাকে জন্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে এর পেছনে বড় উদ্দেশ্য আছে। You have not come accident by chance into this world, but with great purpose God has brought you into this world. आप इस संसार में अकस्मात अचानक नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस संसार में आपको एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है। আর আপনি কোনো আকস্মিক কারণে এই জগতে এসেছেন তা নয়, কিন্তু এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বর আপনাকে এই জগতে পাঠিয়েছে। And now listen, what is the purpose of God concerning the New Testament church or the believers, those who are waiting to meet Jesus when he comes. प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आने के समय में नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और उसके लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, आइए एक एक करके हम देखेंगे। আর যখন প্রভু যিশু মধ্য আকাশে যখন তিনি আসবেন নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য তার কি উদ্দেশ্য আছে আসুন তা এক এক করে আমরা দেখি। I will highlight 7 points which could help us to prepare ourselves to meet Jesus who comes quickly. जो यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है उससे जाकर के मुलाकात करने के लिए आज मैं आपको 7 बातें बता करके दूंगा। আর প্রভু যিশু যে মধ্য আকাশে আছে এবং আসছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার যে সমস্ত তত্ত্ব শাস্ত্রতে দেওয়া আছে তার থেকে 7টি বিষয় আজকে আপনাকে বলবো। What is the first thing which we should hold fast? We are going to see now. अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला विषय क्या है जिसे हमें थामे रखना है। আসুন আমরা দেখি প্রথম বিষয় কি যা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। Number 1, सबसे पहला প্রথমত Mark chapter 7, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 7 মার্ক লিখিত সুসমাচার তার 7 অধ্যায় verses 8 and 9 when we read. उसके 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं আর তার 8 এবং 9 পদ যখন আমরা পড়ি There we can see what is that thing which we should hold fast. वहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि क्या वो विषय है जिसको हम लोग थामे रखना है। আর সেখানে আমরা দেখতে পাই এমন কি বিষয় আছে যেটাকে আমাদেরকে রক্ষা করে রাখা উচিত। Jesus told here one group of people, यहाँ पर एक झुंड के लोगों से यीशु मसीह ने कहा, আর সেখানে এক দলের লোকের কাছে প্রভু যিশু এইভাবে বললেন, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots and cups and many other such like things you do. क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों के मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। আর তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাকে ত্যাগ করিয়া মানুষদের পরম্পরা বিধি ধরিয়া রাখিছো, তিনি তাহাদিওকে কি করে সেটাকে তোমরা সেই থেকে বিলক্ষণ দূরে যাও। And in verse 9,
And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. 9 वचन में हम इस प्रकार देखने पाते हैं कि उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों के मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। আর 9 পদে বলছে যে তোমরা নিজেদের সেই রীতিকে পালন করার জন্য কি করে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে বিলক্ষণ অমান্য করিতেছো। Dear brother and sister, traditions will not save us. परमेश्वर में प्रिय लोगों, रीति रिवाज हमारा उद्धार ना करेगा। হে ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, রীতিনীতি আমাদের উদ্ধার করতে পারে না। In every religion we see they have traditions. हर एक धर्म में रीति रिवाजों को हम देखने पाते हैं। আর সমস্ত ধর্মে রীতিনীতি আমরা দেখতে পাই। To lead the people they have certain traditions. और लोगों को अगुवाई करने के लिए, चलाने के लिए कुछ रीति नियमों का वे पालन करते हैं। আর লোকেদেরকে পরিচালনা করার জন্য কিছু রীতি তারা পালন করে। Bible says that is the man-made traditions. और धर्मशास्त्र कहता है ये सारी रीति रिवाज मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। আর বাইবেল বলছে যে এই সমস্ত রীতি মানুষের দ্বারা তৈরি করা। But what we should hold fast? किंतु हम किस बात को थामे रखना है? কিন্তু আমরা কোন বিষয়টাকে রক্ষা করব? We should hold fast the commandment of God. हम लोग परमेश्वर की व्यवस्थाओं को थामे रखना है। আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করব। Why we should hold fast the commandment of God? क्यों परमेश्वर की व्यवस्था को हमें थामे रखना है? কেন ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে আমরা রক্ষা করব? To get salvation. ताकि उद्धार प्राप्त करे, যেন পরিত্রাণ পায়। To get the blessing from God. स्वर्ग से या परमेश्वर से आशीष पाए, স্বর্গ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যেন আশীর্বাদ পায়। When we read the book of Acts chapter 17 and verse 30, और जब हम लोग प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 13 वचन को पढ़ते हैं, আর যখন প্রেরিত তার 17 অধ্যায় 13 পদ দেখি, there we see the commandment of God concerning the humanity. वहां पर परमेश्वर मनुष्य के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा को देखने पाते हैं। আর সেখানে ঈশ্বর মানুষদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে আমরা দেখতে পাই। I will read to you Acts chapter 17 and verse 30. And the time of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराव की आज्ञा देता है। আর প্রেরিত তার 17 অধ্যায় 30 পদে আমরা এইভাবে পড়ি, ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। What is the first thing that we should hold fast? क्या यह पहला विषय जिसको हमें थामे रखना है? কি এটা প্রথম বিষয় যেটাকে আমাদেরকে রক্ষা কিংবা বজায় করতে রাখতে হবে? We must hold fast the commandments of God. हम लोग परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, आज्ञाओं को थामे रखें। আমরা যেন মণ্ডলীর সমস্ত ব্যবস্থা এবং আজ্ঞাকে যেন রক্ষা করি। And for the new people or those who are unsaved, for them what is the commandment of God? They must repent for their sins. और जो लोग नए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, वे लोग अपने पापों के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कबूल करना चाहिए। আর যারা নতুন, যারা এখনো প্রভুকে গ্রহণ করেননি, তারা প্রভুকে গ্রহণ করার জন্য প্রভুর আজ্ঞাকে পালন করা উচিত। But the believers, those who are getting ready to meet the Lord when He comes, लेकिन जो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में उससे मुलाकात करना चाहते हैं, আর যারা বিশ্বাসী লোক ঈশ্বরের প্রভু যিশুর আগমনের সময় তারা যারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, what is the commandment of God for you? उनके लिए या आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है? আর তাদের জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞাটা কি? When we read the 2 Corinthians chapter 6, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय को पढ़ने से, আর দ্বিতীয় করিন্থী যদি 6 অধ্যায়টা আপনি পড়েন, there we can see the commandment of God for the New Testament church which is getting ready to meet the Lord. यीशु मसीह से जहां मुलाकात करने के लिए तैयार होने वाली कलीसिया के लिए नियम वहां पर बताया गया আর है। প্রভু যিশুর সঙ্গে দেখা করার জন্য মণ্ডলীকে যে নিয়ম দেওয়া হয়েছে তার বিষয় সেখানে লেখা আছে। Chapter 6 verses 17 and 18. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 6 17 18 वचन। আর দ্বিতীয় করিন্থী তার 6 অধ্যায় 17 এবং 18 পদ। Wherefore come out from among them and be ye separate, say the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. और 17 वचन, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। আর 17 পদে এইভাবে বলছে, তোমরা তাদের মধ্য হইতে বাইর হইয়া আইসো ও পৃথক হও, ইয়া সদাপ্রভু কইতেছেন, এবং অসুচি বস্তু স্পর্শ করিও না, তাতে আমি তোমাদিগকে গ্রহণ করিব। And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, say the Lord Almighty. और 18 वचन में
और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। আর 18 পদে বলছে এবং তোমাদের পিতা হইব ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন। Dear brother and sister, the commandment of God concerning the New Testament church or the believer is that we should maintain the life of separation. नए नियम के कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम एक अलगाव के जीवन को बनाए रखें। আর নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য প্রভু যিশুর আজ্ঞা এই যেন আমরা পৃথকীকরণ জীবন যাপন করি। We should not touch the unclean things. अशुद्ध वस्तुओं को हम ना छुए। অশুদ্ধ বস্তু যেন আমরা না স্পর্শ করি। That's what the word of God says, abstain from all appearance of evil. हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहो, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। আর সমস্ত মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করো, এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয়। We should not live a mixed life. हम लोग एक मिश्रित जीवन ना जिए। আর আমরা যেন সেই মিশ্রিত জীবন যাপন না করি। But sorry to say, nowadays in the church, the subject of the life of separation is very much neglected. लेकिन दुख की बात यह है कि आज परमेश्वर की कलीसिया में यह विषय जो अलगाव का जीवन है, लोग उसे इनकार कर रहे दिखाई दे रहे हैं। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আজকে যে সেই খ্রিস্টান মণ্ডলী, নতুন নিয়মের মণ্ডলী, সেখানে পৃথকীকরণ জীবন যাপন নেই। It is not I am telling you, it is telling the Almighty God. We have read over here. ये अलगाव के जीवन के विषय में हम आपसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है, ऐसा लिखा है। আর এই আলগা পৃথকীকরণ জীবনের বিষয় আমি আপনাকে বলছি তা না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাক্যের যা বলা আছে তাই বলছি। When we live a life of separation, God will say, you are my son and my daughter. जब हम एक अलगाव के जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर कहेगा, तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। আর যখন আমরা পৃথকীকরণ জীবন যাপন করব, তখন তিনি বলবে, তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার কন্যা। We are living a sin-filled world. हम लोग एक पाप भरी दुनिया में जी रहे हैं। আর আমরা একটা পাপময় জগতে জীবন যাপন করছি। But we should maintain the life of separation. किंतु इस पाप भरी दुनिया में एक अलग जीवन को हम लोग बनाए रखना चाहिए। আর তবুও এই পাপময় জগতে আমাদের একটা পৃথকীকরণ জীবন যাপন করা উচিত। Separation from sin, separation from the works of Satan, separation from the world and the worldliness, separation from the erroneous doctrine, and the separation from all the fleshly desires. हम लोग हमारे जीवन को पाप से अलग रखना चाहिए। हम लोग शैतान और शैतान के कामों से अपने आप को अलग रखना, संसार और संसारिकता से अपने आप को अलग करना, हर एक प्रकार के गलत उपदेश से अलग रखते हुए अपने जीवन को हर एक प्रकार के अशुद्धता से भी बचाए रखना चाहिए। আর আমরা আমাদের পাপ থেকে আমাদের জীবনকে আলাদা রাখবো, আমরা শয়তানের সমস্ত ক্রিয়ার থেকে নিজেদের জীবনকে আলাদা রাখবো, আমরা জগতের সমস্ত বিষয় থেকে নিজেদেরকে আলাদা রাখবো, আর সমস্ত যা ভুল উপদেশ তার থেকে আমরা নিজেদেরকে আলাদা রাখবো। Not only when we maintain the life of separation, God will become our personal God and He will call us sons and daughters. Above that, God will bless us with the material blessings too. न केवल जब हम लोग एक अलगाव के जीवन को बनाए रखेंगे, उस समय में परमेश्वर हमें उसके बेटा और बेटी करके बनाएगा, उससे भी बढ़ करके हमारे सारे भौतिक आवश्यकताओं की आशीषों से वो हमको भर देगा। আর যখন আমরা পৃথকীকরণ জীবন যাপন করব, তখন তিনি আমাদের অবশ্যই পুত্র আর কন্যা বলে তো আখ্যায়িত করবে। শুধু তাই নয়, এই জগতের সমস্ত প্রয়োজন তিনি আমাদেরকে জুগিয়ে দেবেন। And when we read Deuteronomy chapter 28, जब हम लोग व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को पढ़ते हैं, আর যখন আমরা দ্বিতীয় বিবরণ তার 28 অধ্যায়ের দিকে দেখি ফিরি, verses 1 and 2, when we read, उसके 1 और 2 वचन को पढ़ने से আর যখন তার 1 এবং 2 পদ যখন আমরা পড়ি, what God says there, वहां परमेश्वर क्या कहता है। আর সেখানে ঈশ্বর কি বলছে, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. और 28 अध्याय पहले वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगा कर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 28 অধ্যায় দ্বিতীয় বিবরণ তার 28 অধ্যায় 1 পদে এইভাবে বলছে, আমি তোমার আদ্য যে সকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি যত্নপূর্বক সেই সকল পালন করিবার জন্য, যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করো, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করিবেন। And in verse 2 it is written, all these blessings shall come on thee and overtake thee,
if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. और 28 अध्याय के दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। আর 28 অধ্যায় তার 2 পদ অনুযায়ী, আর তোমরা ঈশ্বর সদাপ্রভুর কর্ণপাত বাক্যে রবে কর্ণপাত করলে এই সকল আশীর্বাদ তোমার উপরে বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। And if you read verses 3 to 12, you can see all the blessing which God will give us when we will keep his commandments. It is mentioned there. You can read by yourself. और आप लोग खुद ही घर में जाकर के पढ़ के देखिएगा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 3 से लेकर के 12 वचन तक सारी इस जगत की आशीर्वाद परमेश्वर हमको देगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। আর আপনারা বাড়িতে গিয়ে 28 অধ্যায় দ্বিতীয় বিবরণ তার 28 অধ্যায় 3 থেকে 12 পদ অবধি যদি দেখেন, সেখানে লেখা আছে যদি আমরা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করি তাহলে এই সমস্ত পৃথিবীস্থ আশীর্বাদ তিনি আমাদেরকে দেবেন। But apart from all these blessings, the main blessing which God, dear brother and sister, wants to give you by keeping his commandments, that is the great salvation. और इस सारी पार्थिविक आशीर्वाद से बढ़कर के अगर हम उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करेंगे, जो परमेश्वर एक बड़ी आशीष हमें दे रहा है, वो है एक बहुत ही बड़ा उद्धार। আর এই জগতস্থ আশীর্বাদের থেকে বড় বিষয় হলো যদি আমরা তার আজ্ঞা পালন করি তাহলে তিনি তার উদ্ধার পরিত্রাণ আমাদেরকে দেবেন। That's why in the book of Hebrews it is written, how can we escape if we neglect so great salvation? इतने बड़े उद्धार जो वो हमें देता है, हम उसे कैसे इनकार कर सकते हैं? इब्रानी की पत्री में लिखा है। আর ইব্রিয় পত্রে এইভাবে লেখা আছে, এত বড় মহান উদ্ধার যে তিনি আমাদেরকে প্রদান করেছেন, কি করে আমরা সেখান থেকে নিজেদেরকে এড়িয়ে রাখতে পারি? Hebrews chapter 2 and verse 3 it is written there. इब्रानी की पत्री अध्याय 2 वचन 3 में देखने पाते हैं। আর ইব্রিয় তার 2 অধ্যায় 3 পদে তার বিষয় দেখতে পাই। How shall we escape if we neglect so great salvation? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? আর এমন মহান এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি করে কি প্রকারে রক্ষা পাইবো? When we keep the commandments of God, God will first, he will give us the salvation, and along with that he will give us all the blessing or everything which we required to live into this world. अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सबसे पहले हमारा परमेश्वर हमको उद्धार देगा, उसके साथ ही साथ इस संसार में जीवन जीने के लिए जो सारी आशीषें हमें आवश्यक है, सारी आशीषें वो हमको प्रदान करेगा। আর সবচেয়ে প্রথমে যদি আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করি তাহলে তিনি প্রথমে আমাদের পরিত্রাণ উদ্ধার দেবে, আর তারপরে এই জগতের সমস্ত আশীর্বাদ তিনি আমাদেরকে দেবেন। Are you saved? क्या आपने उद्धार पाया? আপনি কি উদ্ধার পেয়েছেন? Or still you are living in sin? क्या आप अभी भी पाप में जी रहे हो? আপনি কি এখনো পাপে জীবন যাপন করছেন? Keep the commandment of God, of Jesus into your life, accept your sin before him and be saved. और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपने पापों को मान करके उसकी आज्ञाओं को पालन करके उद्धार पालो। আর প্রভু যিশুর সমস্ত বাক্যকে মেনে আপনি নিজের পাপ থেকে আজকে পরিত্রাণ পেয়ে নেন। Number 2. दूसरा, দ্বিতীয়ত, The thing which we hold fast, the second place when we read the book of Job, chapter 27 and verse 6. और अय्यूब की किताब 27वें अध्याय के 6 वचन में कौन सी वो बातें जिसे हमें थामे रखना है, वहां पर लिखा हुआ है। আর ইয়োব তার 27 অধ্যায় 6 পদে কোন এমন বিষয় আছে যা সেটাকে রক্ষা করতে হবে? 27th chapter, book of Job, verse 6. अय्यूब की किताब 27वां अध्याय वचन 6। আর ইয়োব তার 27 অধ্যায়ের 6 পদ, He says, my righteousness I hold fast and will not let it go. और वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा। আর এখানে এইভাবে লেখা আছে, আমার ধার্মিকতা আমি রক্ষা করিব, তাহা ছাড়িব না। My heart shall not reproach me so long as I live. और जब तक मैं संसार में जब रहूंगा, मेरा प्राण छूटने तक मैं उसके खराई से ना हटूंगा। আর আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে আমার মন আমাকে ধিক্কার দিবে না। In the second place, dear ones, what we should hold fast? इस हमारे जीवन में दूसरे स्थान में किस बात को हमें थामे रखना है? আর আমাদের জীবনে দ্বিতীয় স্থান কোনটি যেটাকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে? We should hold fast righteousness. हम लोग धार्मिकता को थामे रखें। আমরা যেন আমাদের ধার্মিকতাকে রক্ষা করি। God has made us righteous. परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया।
ঈশ্বর আমাদেরকে ধার্মিক করেছে। But we see two kinds of righteousness. लेकिन हम लोग दो प्रकार की धार्मिकता को देखते हैं। কিন্তু আমরা দু ধরনের ধার্মিকতাকে দেখি, Man's righteousness and God's righteousness. एक धार्मिकता जो मनुष्य की धार्मिकता और दूसरा ईश्वर देने वाली धार्मिकता। একটা এমন ধার্মিকতা যা মানুষ দেয়, আর একটা এমন ধার্মিকতা যা ঈশ্বর দেয়। What is the righteousness of men? मनुष्य की धार्मिकता क्या है আর মানুষের ধার্মিকতা কি? When we read the book of Isaiah chapter 64, जब हम लोग यशायाह की किताब उसके 64 अध्याय को पढ़ते हैं আর যখন যিশার পুস্তক তার 64 অধ্যায় যখন দেখি, and verse 6 when we read, और उसके 6 वचन को पढ़ने से আর যখন তার 6 পদকে দেখি, there we see the righteousness of men. वहां पर मनुष्य की धार्मिकता को देखने पाते हैं। আর সেখানে মানুষের ধার্মিকতাকে দেখতে পাই। For we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारा धर्म के काम सब के सब मेले और चिथड़ों के समान हैं। আমরা তো সকলে অসুচি ব্যক্তির সাদৃশ্য হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্র ন্যায়। We are all like an unclean thing. हम लोग सब एक अशुद्ध व्यक्ति के समान हैं। আমরা প্রত্যেকে অশুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়। There is no any good thing in us. हमारे अंदर कोई भी अच्छी बातें नहीं है। আমাদের মধ্যে কোনো উত্তমতা নেই। If there is something, that is only unclean thing. अगर हमारे अंदर कुछ है तो केवल मात्र अशुद्धता। আর যদি আমাদের মধ্যে কোনো কিছু থেকে থাকে শুধু অশুদ্ধতা। Sometimes we boast for our righteous works. कई बार हम लोग हमारी धार्मिकता के लिए अपने आप में घमंडी हो जाते हैं, अहंकार करते हैं। আর কখনো কখনো আমরা আমাদের ধার্মিকতার জন্য আমরা অহংকারী হয়ে উঠি। Oh, we are helping the poor, we are giving alms to the poor. हम लोग गरीबों को दान देते हैं, दीन दरिद्रों की सहायता करते हैं। আমরা গরিবদের দান করি, যারা দিন গরিব তাদেরকে সাহায্য করি। Brother and sister, if we are doing all the righteous works apart from God, it is just like a filthy rags. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को छोड़ करके अगर इस प्रकार की सारी धार्मिकता यदि हम करते हैं तो ये सब कुछ ईश्वर की दृष्टि में मेले चिथड़ों के समान है। আর ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে ত্যাগ করে যদি এই সমস্ত ধার্মিকতাকে আমরা মনে করি যে এইগুলো ধার্মিকতা, তাহলে এইগুলো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ছেঁড়া বস্ত্র নেয়, মলিন বস্ত্র নেয়। Quickly I will give you an example. एक उदाहरण को मैं जल्दी से कहता हूँ। আর একটা উদাহরণ খুব তাড়াতাড়ি বলছি। Suppose a leper having a beautiful apple in his hand. अगर एक व्यक्ति के एक कोढ़ी व्यक्ति के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सेब अगर है, আর একটা কুষ্ঠরোগীর হাতের যদি একটা ভালো আপেল থাকে, It looks very nice. और वो जो सेब है, जो एप्पल है, देखने में बहुत ही सुंदर है, আর সেই আপেলটা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, Sweet and delicious. बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है। আর খুব সুস্বাদু এবং মিষ্টি। If that leper will say, you take this apple and eat, will you be willing to take and eat? अगर वो कोढ़ी जिसका हाथ पूरा सड़ा गला है आकर के एप्पल आपको दे और बोले कि लो खा लो, तो क्या आप खाओगे? আর সেই কুষ্ঠরোগ যার হাত মানে কুষ্ঠে নোংরা অবস্থায় আছে, সে যদি সে আপেলটা সে আপনাদেরকে দেয় আর বলে নাও খাও, আপনি কি খাবেন? There is no wrong in the apple. There is no wrong in the apple. उस एप्पल में कोई खराबी नहीं है। আর সেই আপেলে কোনো মন্দতা নেই। Apple is very good. लेकिन वो एप्पल बहुत ही अच्छा है। আপেলটা খুব ভালো। But this apple is not in the right person's hand. किंतु ये एप्पल सही व्यक्ति के हाथ में नहीं है। কিন্তু এই আপেলটা ঠিক ব্যক্তির হাতে নেই। Pus stains may be upon the apple, और pus stains, और उस व्यक्ति का जो पस है वो उस एप्पल के ऊपर गिर रहा होगा, लगा हुआ होगा। আর সেই ব্যক্তি যা পুঁছ সেই আপেলে যখন সেটা লাগছে, nobody be willing to take that apple from the hand of leper and eat. और कोई भी सड़ा गला हाथ में दिखाई देने वाले इस कुष्ठी के हाथ से एप्पल लेकर के नहीं खाएगा। আর কেউ পচা গলা হাতের সেই দেওয়া আপেল দিলেও খাবে না। But in the same time, लेकिन उसी समय में কিন্তু সেই সময় if the same apple in the right man's hand, अगर वही एप्पल, वही सेब अगर किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, আর সেই আপেল যদি কোনো ভালো ব্যক্তির হাতে থাকে, your mouth will be watering. आपका मुंह पूरा पानी से भर जाएगा। আপনার মুখ পুরো জলে ভরে যাবে। Even if he'll not offer you take and eat, you yourself will sometime will ask, give me this apple, I want to eat. अगर वो आपको एप्पल ना दे तो भी आप उसे मांग कर लेने के लिए ललचाओगे। আর যদি সে আপনাকে আপেলটা নাও দেয় তাহলে আপনি তার কাছে চেয়ে লোভে তার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। Now listen, अभी सुनिए, মন দিয়ে শুনুন। our righteous works just like an apple in the hand of leper. हमारी धार्मिकता, हमारी स्वयं की धार्मिकता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ जो कि कोढ़ से भरा हुआ है उसके समान दिखाई देता है। আমাদের স্বয়ং ধার্মিকতা এমন একটি ব্যক্তির হাতে আছে যার হাত কুষ্ঠরোগে ভরপুর।
First of all, our leprosy must go away. सबसे पहले हमारा कोढ़ निकल जाना चाहिए। সবচেয়ে প্রথমে আমাদের কুষ্ঠ যেন বেরিয়ে যায়। Leprosy is compared with a sin. और ये जो कोढ़ है पाप के साथ तुलना किया जाता है। আর এই কুষ্ঠ রোগকে পাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। So dear brother and sister, if a sinner will say, I am doing so many good things for God, God will not accept it. First of all, He wants that our life must be put to right. अगर एक पापी बहुत सारे धार्मिकता के भले कामों को करता है तो परमेश्वर उसे कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि सबसे पहले वो अपना जीवन को पाप से मुक्त कर दे। আর একটা পাপী যদি অনেক ধার্মিকতার কাজ করে তবু ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করবে না। তার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে এইটা যে সে যেন পাপকে ত্যাগ করে পবিত্র হয়। Therefore, dear brother and sister, our righteous works is like a filthy rag. So let us not depend upon our self-righteousness. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी स्वयं की धार्मिकता एक मैले चित्रों के समान है। हम उस धार्मिकता के पर निर्भर ना हो। আর এই কারণে হে প্রিয় ভাই বোনেরা, আমাদের ধার্মিকতা একটি নোংরা মলিন বস্ত্রের ন্যায়। সেই কারণে সেই ধার্মিকতার উপরে নির্ভর করবেন না। We must come out from our self-righteousness. हमारे स्वयं धार्मिकता से हम बाहर निकल आना चाहिए। আর আমাদের সেই স্বয়ং ধার্মিকতা থেকে আমাদেরকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। Let us see what is the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, आओ हम उसे देखें। আসুন আমরা দেখি ঈশ্বরের ধার্মিকতাটা কি। When we read Matthew chapter 3, मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ने से আর যখন মথি লিখিত সুসমাচার তার 3 অধ্যায়ের দিকে যখন ফিরবো, verses 14 and 15 when we read, 14-15 वचन को पढ़ के देखने से 14 এবং 15 পদ যখন আমরা পড়ে দেখি, and even when we read from verse 13, और जब 13 वचन से हम पढ़ते हैं, আর যখন 13 পদ থেকে পড়ি, there we see, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. और 13 वचन कहता है कि उस समय में यीशु गलील से यरदन किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। আর 13 পদে বলছে তৎকালে যিশু যোহনের দ্বারা বাপ্তিস্মিত হইবার জন্য গ্যালিল হইতে জর্দানের তাহার কাছে আসিলেন। But John stopped him. He was not willing to baptize him. लेकिन यूहन्ना उससे बपतिस्मा देना ना चाहा, उसे रोक करके कहा, কিন্তু যোহন তাকে বাপ্তিস্ম দিতে চায়নি, তাকে দাঁড়াতে বললেন। Because he thought he is eligible. He is not eligible to baptize Jesus. क्योंकि उसने इस बात को सोचा या समझा कि यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए मेरे अंदर योग्यता नहीं है। কেননা সে এই বিষয়টা মনে করেছিল প্রভু যিশুকে যে আমি বাপ্তায়িত করব সেই যোগ্যতা আমার But নেই। in verse 15 what Jesus told, लेकिन 15वें वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? কিন্তু 15 পদে প্রভু যিশু কি বলেন? Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it become us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. और 15 वचन में यीशु ने उससे यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। কিন্তু 15 পদে প্রভু যিশু তাকে এই উত্তর দিলেন। যিশু তাকে উত্তর দিয়া করিয়া তাকে কইলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এই রূপে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। So brother and sister, when we obey in water of the baptism, we put on the righteousness of God. प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, धार्मिकता को परिधान कर लेते हैं। হে প্রিয় ভাই বোনেরা, যখন আমরা জলদীক্ষা নিই তখন আমরা ধার্মিকতাকে পরিধান করি। So we must hold fast the righteousness of God which He gives to us at the time of water baptism. पानी के बपतिस्मा के समय में देने वाले इस धार्मिकता को हम लोग थामे रखना चाहिए। আর জলদীক্ষার সময় যে ধার্মিকতা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাই সেটাকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। What happens at the time of water baptism? पानी के बपतिस्मा के समय में क्या होता है? আর জলদীক্ষার সময় আমাদের কি হয়? We presume that we are dead to sin. हम लोग इस बात को जान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग पाप के लिए मरे हुए हैं। আমরা এই বিষয়টাকে জেনে নিই এবং বুঝে নিই যে আমরা পাপের নিমিত্তে মৃত। Now we are buried with Christ. मसीह के साथ गड़े गए, আর খ্রিস্টের সঙ্গে কবরস্থ হয়েছি। And now we are living a newness of life. अभी हम लोग एक नएपन के जीवन में जी रहे हैं। আর এখন আমরা একটা নতুন জীবন যাপন করছি। That's why, dear believer, we should not forget the truth of the water baptism. इसी कारण से प्रिय लोगों, हम लोग इस बपतिस्मा के इस सच्चाई को भूलना नहीं। আর এই কারণে হে প্রিয় ভাই বোনেরা,
এই জলদীক্ষার সত্যকে আমরা যাতে না ভুলি। So we should not go back to our sinful life. हम लोग दोबारा अपने पाप में जीवन में लौट करके नहीं जाना। আমরা দ্বিতীয়বার আবার যেন সেই পাপময় জীবনের দিকে যাতে না ফিরি। We should not do the works of unrighteousness. अधार्मिकता के कामों को दोबारा जीवन में ना करना। অধার্মিকতার কাজ দ্বিতীয়বার জীবনে যাতে না করি। So we must always love the works of righteousness. हम लोग हमेशा धार्मिकता के कामों को प्रिय जानना। আর আমরা যেন সর্বসময় ধার্মিকতার কাজকে প্রিয় জ্ঞান করি। What are the works of righteousness? धार्मिकता के काम क्या है? আর এই ধার্মিকতার কাজ কি? Righteous people will not blame others. धर्मी लोग दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करेंगे। আর যারা ধার্মিক তারা অন্যজনকে দোষারোপিত করবে না। This is the truth we can see from the life of Joseph. योसेफ के जीवन में इस धार्मिकता की सच्चाई को हम देखने पाते हैं। আর জোসেফের জীবনে এই ধার্মিকতার সত্যতাকে আমরা দেখতে পাই। Though he was ignorant about what happened in his prospective wife Mary, and he knew that she's conceived, and he did not like to make her public outward. और हम लोग जोसेफ के जीवन में देखने पाते हैं कि जब उसकी मरियम जब गर्भवती हुई तो वो लोगों के सामने उसको निंदा ना करने के लिए उसे चुप करके उसे त्यागना चाहता था। আর আমরা জোসেফের জীবনে দেখি মরিয়ম যখন অন্তঃসত্ত্বা হলো সে যাতে কারোর কাছে লজ্জার কারণ না হয় সেই কারণ থেকে গোপনে নিয়ে এসে চলে গেল। So see, the nature of the righteous people, they will not highlight the mistakes of others. और यहाँ पर हम लोग धर्मी लोगों के विषय में देखने पाते हैं कि वो दूसरे की गलतियों को उठा के दिखाते नहीं। আর এখানে আমরা ধার্মিকদের বিষয় দেখি তারা অন্যজনের সমস্ত ভুল ত্রুটিকে উঁচু করে দেখায় না। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। And the second thing we see the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता में दूसरा विषय जो हम देखते हैं, আর ঈশ্বরের ধার্মিকতার দ্বিতীয় বিষয়টাকে দেখি। This righteousness come to us by faith. और ये धार्मिकता विश्वास से हमारे पास आता है। আর এই ধার্মিকতা বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে আসে। So we should live a faith life. हम एक विश्वास का जीवन जीना चाहिए। আর এই কারণে আমাদেরকে একটা বিশ্বাস জীবন যাপন করা উচিত। Then only we can say we are righteous. तभी हम इस बात को कहने पाएंगे कि हम धर्मी हैं। আর তখনই আমরা এই কথাকে বলতে পারবো আমরা ধার্মিক। Faith life is not only for the servants of God, consecrated servants of God, it is for the believers too. ये विश्वास जीवन केवल प्रतिष्ठित सेवक के लिए मात्र नहीं, विश्वासियों के लिए भी है। আর এই বিশ্বাসী জীবন যারা শুধু প্রতিষ্ঠিত সেবক আছে তাদের জন্য নয়, যারা বিশ্বাসী আছে তাদের জন্য। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। What we see about the righteousness of Job. और हम लोग अय्यूब की धार्मिकता के संबंध में क्या देखते हैं? আর আমরা ইয়োবের ধার্মিকতার বিষয় কি দেখি? Even when his wife told him, "You curse God and die," और जब उसकी अय्यूब की पत्नी ने कहा कि तू ईश्वर को श्राप दे और मर जा, আর যখন ইয়োবের স্ত্রী তাকে বলল যে তুমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দাও আর মরে যাও, what did he do? उस समय में उसने क्या किया? আর সেই সময় সে কি করলো? He kept his righteousness. उसने अपनी धार्मिकता को संभाले रखा। আর সে তার ধার্মিকতাকে রক্ষা করলো। He did not blame God. उसने ईश्वर को निंदा नहीं किया। আর সেই সময় সে ঈশ্বরের নিন্দা He করেনি। did not listen the wrong counsel of his own wife. अपनी पत्नी के गलत सलाह को नहीं माना। আর সে তার স্ত্রীর মন্দ পরামর্শকে গ্রহণ করেনি। He had the discerning spirit. उसके अंदर परखने की आत्मा था। আর তার কাছে সেই বুঝে নেওয়ার আত্মাটা ছিল। Righteous people must have the discerning spirit. धर्मियों के अंदर परखने की आत्मा होना चाहिए। আর যারা ধার্মিক তারা অন্য আত্মাকে বুঝে নেওয়ার জন্য ক্ষমতা থাকে। Then only we can do the will of God. तभी हम परमेश्वर की मर्जी करने पाएंगे। আর तखনই আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা করতে পারবেন। Bible says righteous shall shine in the kingdom of the Father like a sun. और धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, ऐसा धर्म शास्त्र कहता है। আর ধর্মশাস্ত্র এইভাবে বলছে ধার্মিক জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হবে। Glory be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा होवे। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। If you have not taken water baptism so far, अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, আর এখনো অবধি যদি আপনি জলদীক্ষা না নেন, tomorrow baptism will be given. कल बपतिस्मा दिया जाएगा। আর কালকে জলদীক্ষা দেওয়া হবে। Obey in water baptism and put on the righteousness of God. तो पानी का बपतिस्मा को लीजिए, धार्मिकता को पहन लीजिए। আর জলদীক্ষা নেন এবং ধার্মিকতাকে পরিধান করুন। And after that hold fast this righteousness till the last end of your life. अपने जीवन के अंतिम श्वास तक इस धार्मिकता के जीवन को आप लोग थामे रखो, विश्वास के जीवन में बने रहो। আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই ধার্মিকতা জীবনটাকে রক্ষা করে বিশ্বাসে স্থির থাকুন।
What is the third thing which we should hold fast? तीसरा विषय क्या है जिसे हमें थामे रखना है? আর তৃতীয় বিষয় কি যা আমাদের রক্ষা করতে হবে? When we read 2 Timothy chapter 1, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय আর দ্বিতীয় তিমোথী প্রথম অধ্যায় 2 Timothy chapter 1 and verse 13, when we read, दूसरा तिमोथी अध्याय 1 के 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं, আর দ্বিতীয় তিমোথী তার 1 অধ্যায় যখন 13 পদ আমরা দেখি, it didn't hold fast the form of sound words. और खरी बातें को तू अच्छे से थामे रह करके लिखा हुआ है। আর এখানে সমস্ত সেই কড়া বিষয়কে নিজের জীবনে ধারণ করার বিষয় বলা হচ্ছে। Hold fast the form of sound words. और खरी बातों को अच्छी रीति से तुम लोग थामे रखना चाहिए। আর এই সমস্ত কঠিন বিষয় নিজের জীবনে সঠিক রূপে ধারণ করা উচিত। What this sound word speaks about? और ये सटीक वचन या बातें या खरी बातें किस बात को दिखाता है? আর এই সেই समस्त শুদ্ধ বিষয় যা When we read 1 Timothy chapter 1 and verse 10, it is written there the sound doctrine. और पहला तिमोथी पहला अध्याय के 10 वचन को पढ़ने के समय में वहां पर हम लोग सच्चे उपदेश को देखने पाते हैं। আর প্রথম তিমোথী তার প্রথম অধ্যায় 10 পদ যখন আমরা দেখি তখন সেখানে সত্য উপদেশকে আমরা পড়তে পারি। Hold fast the sound words. और परमेश्वर के सच्चे वचन को थामे रख। আর ঈশ্বরের সত্য বাক্যটাকে রক্ষা করা। Dear believers, we must hold fast the sound doctrine. हम लोग परमेश्वर के प्रिय विश्वासियों, हम लोग खरे उपदेश को थामे रखना, पकड़े रखना। আর আমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা যেন সত্য উপদেশকে আমরা ধরে রাখি তা রক্ষা করি। Around us there are so many erroneous doctrines. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गलत उपदेश हैं। আর আমাদের চারিদিকে অনেক ধরনের মন্দ উপদেশ ঘুরছে। There are so many churches around us. हमारे चारों तरफ कई प्रकार की कलीसिया ने तो मंडली है। আমাদের চারিদিকে অনেক ধরনের মণ্ডলী আছে। We are not against them. हम उनके विरोध में नहीं है। আমরা তার বিরোধী করছি না। Sometimes you may be puzzled which is the good church where I should go. कई बार आपके अंदर भी द्वंद्वता आता है कि कौन सा कलीसिया सही है जहां पर मैं जाऊं। আর অনেক সময় আপনাদের মধ্যে এই রকম চিন্তা আসে যে কোন মণ্ডলী সত্য যার মধ্যে অসত্য যার মধ্যে আমি যাব না। Dear brother and sister, basing upon the word of God, we see that Christ choose 12 disciples. और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग इस बात को देखने पाते हैं कि मसीह यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। আর ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী আমরা এটা দেখি প্রভু যীশু তিনি তার মণ্ডলীর জন্য 12 শিষ্যকে তিনি মনোনয়ন করলেন। And what was their qualification? और उसकी योग्यताएं क्या क्या है? আর তাদের সেই যোগ্যতা কি ছিল? When we read the Gospel of Saint Luke chapter 14, लूक रचित सुसमाचार के 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, লুক তার 14 অধ্যায় যখন আমরা দেখি and verse 26 when we read, 14 अध्याय के 26 वचन को पढ़ने से আর 14 অধ্যায় 26 পদ যখন আমরা পড়ি there we see the qualification of the disciples or the apostles. प्रेरित होने के लिए शिष्यों के अंदर की योग्यता के बारे में वहां लिखा है। আর প্রেরিত হবার জন্য শিষ্যদের মধ্যে যে যোগ্যতা তার বিষয় এখানে লেখা আছে। If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, and his own life also, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। আর যদি কেউ আমার নিকটে আসে আর আপন পিতা মাতা স্ত্রী সন্তান সন্ততি ভাতৃগণ ও ভগ্নীগণকে এমনকি নিজ প্রাণকেও যদি অপ্রিয় জ্ঞান না করে তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। In the same chapter verse 33, उसी अध्याय के 33 वचन में আর সেই অধ্যায় 33 পদে so likewise whosoever he be so of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ভালো তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। Dear brother and sister, according to the word of God, which the true church is, they should be a consecrated servants of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर सच्चे कलीसिया में संपूर्ण समर्पित सेवक होना चाहिए। আর ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সত্য মণ্ডলীতে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সেবক উচিত।
And also they should forsake their all. और वो अपना सब कुछ छोड़ करके वे लोग आना चाहिए। আর তারা যেন সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যেন সেবাতে আসে। And they should preach about the born again experience. और वे लोग नए जन्म वाले अनुभव के बारे में प्रचार करना चाहिए। আর তারা যেন নতুন জন্মের বিষয় যেন প্রচার করে। They should preach about the truth of the water baptism and the baptism of the Holy Spirit. वे लोग पानी के बपतिस्मा की सच्चाई, पवित्र आत्मा की सच्चाई का प्रचार भी करना चाहिए। আর তারা যেন জলদীক্ষার বিষয় এবং পবিত্র আত্মার দীক্ষার বিষয় যেন প্রচার করে। They should also preach about the life of separation. वे लोग अलगाव के जीवन जीना है, इसका भी प्रचार करना है। আর তারা যেন পৃথকীকরণ জীবন যাপন করে তার বিষয় যেন প্রচার করে। They should also preach about heavenly city, New Jerusalem and Zion. नया यरूशलेम और सिय्योन जो स्वर्गीय नगरी है, उसका ज्ञान भी वो लोग देना चाहिए। আর নতুন জেরুজালেম এবং সিয়ন যা স্বর্গপুরী তার বিষয় তাদেরকে জ্ঞান দেওয়া উচিত। In some churches they don't believe in water baptism. कई कलीसिया में पानी की बपतिस्मा को वे लोग विश्वास नहीं करते। এমন অনেক মণ্ডলী আছে যারা জলদীক্ষাকে বিশ্বাস করে না। That's why in the word of God it is written, my people are destroyed for the lack of knowledge. इसी कारण से धर्मशास्त्र कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नाश हो जा रही है। আর এইভাবে ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে আমার প্রজারা জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। We must hold fast the form of sound words, which is called the sound doctrine. हम लोग खरे वचन को अर्थात खरे उपदेश को थामे रखना चाहिए। আমরা সত্য বাক্যকে সত্য উপদেশকে রক্ষা করব এবং সেটাই স্থির থাকবো। That's why when we read Acts chapter 2 and verse 42, इसी कारण से प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42 वचन को पढ़ने से আর এই কারণে প্রেরিত 2 অধ্যায় 42 পদ যখন আমরা পড়বো, we see the early church, they had fellowship with the apostles. इसी हम लोग देखते हैं कि पूर्व कलीसियाओं में के मध्य में प्रेरितों का एक संगति, एक सहभागिता था। আর আমরা দেখেছি প্রথম মণ্ডলীতে সেখানে প্রেরিতদের সঙ্গে একটা সহভাগিতা বিশ্বাসীদের হতো। Acts 2:42 it is written, and they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayer. प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। আর প্রেরিত 2 অধ্যায় 42 পদে এইভাবে লেখা আছে, আর তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায় রুটি ভাঙিয়া ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিত। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। You must hold fast the apostle doctrine. That means you must keep fellowship with the apostles. प्रेरितों के उपदेश में हमको थामे रखना है, अर्थात हम लोग प्रेरित के उपदेश में संगति में बने रहना है। আর প্রেরিতদের শিক্ষায় আমাদেরকে অবস্থিত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রার্থনায় আমাদের নিবিষ্ট হতে হবে। That's why in the 1 John chapter 1 and verse 3, Apostle John says, keep fellowship with us, because our fellowship is with God the Father and with His Son Jesus Christ. इसी कारण से प्रेरित यूहन्ना अपने यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय के 30 वचन में कहता है, तुम लोग हमारे साथ सहभागिता रखो, क्योंकि हमारी सहभागिता पुत्र और उसके पिता परमेश्वर के साथ है। আর এখানে জোহনের পত্র তার প্রথম অধ্যায় 3 পদে বলছে যে তোমরা আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা রাখো, কারণ আমাদের সহভাগিতা পুত্র এবং পিতার সঙ্গে। Therefore, dear brothers and sisters, you must keep fellowship with the apostle and also in the life of consecration and the entire sanctification. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेरितों के संगति के साथ आप लोग बने रहना चाहिए। हम लोग एक संपूर्ण शुद्धता पवित्रता के उपदेश को थामे रखना चाहिए। আর এই কারণে হে প্রিয় ভাই বোনেরা, প্রেরিতদের সহভাগিতায় আপনাদেরকে থাকা উচিত এবং সম্পূর্ণ শুদ্ধতায় পবিত্রতায় রক্ষা করে আপনাদের থাকা উচিত। In the apostle doctrine, there we see the consecrated ministry also. और प्रेरितों की सेवकाई में हम लोग प्रतिष्ठा के सेवकाई को भी देखने पाते हैं। আর প্রেরিতদের সহভাগিতায় আমরা প্রতিষ্ঠিত সেবাও দেখতে পাই। This consecrated ministry only can prepare us to meet Jesus when He comes in the mid sky. ये प्रतिष्ठित सेवक या जो सेवा जो है वही प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमको तैयार करेगा। আর এই যে প্রতিষ্ঠিত সেবা আছে তার দ্বারা প্রভু যিশুর আগমনে আমাদেরকে তুলে নেওয়া হবে। And in the fourth place, और चौथे विषय में চতুর্থ বিষয়, when we read Proverbs chapter 4, जब हम लोग नीति वचन चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, হিতোপদেশ তার 4 অধ্যায় যা আমরা দেখি, Proverbs chapter 4 and verse 13, when we read, नीति वचन अध्याय 4 13 वचन, আর হিতোপদেশ তার 4 অধ্যায় 13 পদ, there the preacher said, take fast hold of instruction. और वहां पर लिखने वाला इस प्रकार लिखता है, शिक्षा को पकड़े रहे। আর
লেখক সেখানে এইভাবে বলছে উপদেশকে ধরিয়া রাখো। Take fast hold of instruction. और वहां पर निर्देश नहीं तो शिक्षा को तू पकड़े रखना चाहिए। আর এখানে উপদেশকে ধরিয়া রাখার কথা বলছে। Instructions are given to us by the apostles. और ये जो शिक्षा या निर्देश है ये प्रेरितों के द्वारा हमें दिया जाता है। আর এই যে শিক্ষা কিংবা উপদেশ যা আমাদের প্রেরিতদের দ্বারা দেওয়া হয়, When we do any wrong, when the apostle or the servants of God see any wrong in the church or among the believers, they instruct them. और जब कभी भी हम में कोई गलती हो जाता है या विश्वासियों के बदले में कोई भी अगर गलती करता है तो तुरंत ये प्रेरित रूपी सेवक उसको देख करके उन्हें शिक्षा या निर्देश देते हैं। আর যখন আমাদের মধ্যে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় কিংবা বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় তখন এই প্রেরিতরা তাদেরকে ডেকে সঠিক উপদেশ দেয়। When we read about King Rehoboam, we see he rejected the counsel of the old people, instruction of the old people. और यरोबाम राजा के जीवन को देखने के समय में पुरानियों लोगों ने जो उन्हें सलाह दिया उसने उसे रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। আর জিওরাম রাজার বিষয়ে আমরা দেখি পুরাতন লোকেরা প্রাচীন লোকেরা তাকে যে উপদেশ দিয়েছিল সে সেটাকে স্বীকার করেনি, অস্বীকার করলো। And that we can see in 1 King chapter 12 and verse 8. और पहला राजा 12 अध्याय के 8 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। আর প্রথম রাজা বলি তার 12 অধ্যায় 8 পদে তার বিষয় দেখি। He was the son of King Solomon. सुलेमान का ये पुत्र था আর সে সলোমনের পুত্র ছিল। But we see he rejected the counsel or the instruction which was given to him by the old people. और बुजुर्ग लोगों ने जो उन्हें सलाह दिया इस रहोबियाम ने उसे रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। আরে বহুবিরাম তার প্রাচীনেরা তাকে যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছিল তার থেকে তার কান কেটে ফিরিয়ে অস্বীকার করলেন। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব। That's why we see the kingdom was divided. और यही कारण हम देखते हैं कि आगे जाकर के राज्य में बंटवारा हो गया। আর এই কারণে আমরা দেখি তার সমস্ত রাজ্যটাকে দুভাগে বিভক্ত করা হলো। 10 tribes become one side and 2 tribes become other side. एक तरफ 10 गोत्र, दूसरी तरफ 2 गोत्र। আর একদিকে দুটো গোত্র আর অন্যদিকে 10 গোত্র। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, হে প্রিয় ভাই বোনেরা, instructions which comes to us by the guidance of the Holy Spirit through the servants of God, it makes us one and help us to abide in the truth. और जो निर्देश पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से या पवित्र आत्मा के सहायता से सेवकों के माध्यम में हमको जो मिलता है वो हमको एक बनाए रखने के लिए सहायता करता है। আর যে নির্দেশ যা পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্র সেবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেবকের দ্বারা যা আমাদের কাছে আসে তা আমাদেরকে একত্রিত করে রাখে। So when we are corrected by the servants of God, let us not hate them and leave the church and go. No. और जब कभी भी सेवकों के द्वारा हमें सुधारने के लिए निर्देश दिया जाए तो हम उसे नफरत करके से दूर ना होना। আর যখন কোন সেবকের দ্বারা আমাদেরকে কোনো কিছু নির্দেশ দেওয়া হয় তার দ্বারা আপনারা তাকে ঘৃণা করো না। When we read Proverbs chapter 11 and verse 14, नीति वचन 11 के 14 वचन को पढ़ने से আর হিতোপদেশ তার 11-14 পদ যখন আমরা দেখি Proverbs 11:14 is written, where no counsel is the people fall. और नीति वचन 11 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार लिखा है जहां पर बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। আর হিতোপদেশ তার 11-14 পদে এইভাবে লেখা আছে সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজা লোকরা পতিত হলো। But when we read 15th chapter of Proverbs and verse 22, लेकिन जब हम लोग नीति वचन 15 के 22 को पढ़ते हैं কিন্তু যখন আমরা 15 হিতোপদেশ তার 15-22 পড়ি it is written, without counsel purposes are disappointed. बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। মন্ত্রণার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয়। God has called us with great purpose. परमेश्वर एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ हमें बुलाया আর ঈশ্বর অনেক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আমাদেরকে ডেকেছেন। That's why instructions are very much needed in order to become perfect to meet Jesus. प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए सिद्ध होने के लिए निर्देश या उसकी शिक्षा निहायत आवश्यक है। আর প্রভু যিশুর নিমিত্তে সিদ্ধ হবার জন্য তার নির্দেশ অত্যন্ত রক্ষা করা প্রয়োজন। What Saint Paul says, संत पौलुस क्या कहता है? সাধু পৌল কি বলছে? Colossians chapter 1 and verse 28, कुलुसी की पत्री अध्याय 1 वचन 28, আর কলসীয় তার 1 অধ্যায় 28 পদ, whom we preach, जिसका हम प्रचार करते हैं करके
আর যাকে আমরা প্রচার করছি, warning every man, हर एक मनुष्य को जता देते हैं আর সমস্ত মানুষকে এই and বিষয়ে teaching বলছি। every man in all wisdom, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को शिक्षा सिखाते हैं আর সমস্ত জ্ঞানে সমস্ত মানুষকে that, এই শিক্ষা that দিতেছি we may present every man perfect in Christ Jesus. कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। যেন প্রত্যেককে মনুষ্যকে খ্রিস্টের সিদ্ধ করে উপস্থিত করি। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। So we must hold fast the instruction or the counsel. हम लोग निर्देश को नहीं तो सलाह को थामे रखना, पकड़े रखना। আমরা সমস্ত নির্দেশ কিংবা পরামর্শকে যেন রক্ষা করি কিংবা গ্রহণ করে থাকি। It will make us perfect to meet our Jesus. यीशु मसीह से जा मुलाकात करने के लिए निर्देश शिक्षा हमें सिद्ध बनाएगा। আর প্রভু যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এই নির্দেশ আমাদেরকে সিদ্ধ করবে। Let us not hear the instruction. Let us not hear the counsel. हम लोग के सलाह को निर्देश को नफरत ना करे, घृणा ना करे। আমাদের এই সমস্ত পরামর্শকে এবং নির্দেশকে ঘৃণা করবেন না। That's why in book of Acts chapter 20, इसी कारण से प्रेरितों के काम 20 अध्याय में আর এই কারণে প্রেরিতার 20 অধ্যায় there apostle Paul says, वहाँ संत पौलुस कहता है, আর সেখানে সাধু পৌল ভাই বলছে verse 27, 27वां वचन, 27 পদে, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा से तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। কারণ ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণাকে তোমার কাছে বলার জন্য আমি দ্বিধাগ্রস্ত নই। Glory be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Are we hating the instructions or the counsels? क्या हम लोग सलाह या निर्देश को घृणा करते हैं? আমরা কি এই সমস্ত পরামর্শকে ঘৃণা করছি? If it is so, अगर ऐसा है, আর যদি এইরকমই we হয়, cannot come to the perfection. हम लोग सिद्धता में आने ना पाएंगे। আমরা সিদ্ধতায় আসতে পারবো না। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Let this instruction and the counsel become the necklace of our life. और ये जो निर्देश है, जो सलाह और शिक्षा है, वो हमारे गले का हार बन जाने दे। আর এই সমস্ত নির্দেশ কিংবা পরামর্শ যা আমাদের গলার হার হবে। Number 5, 5वां विषय, পঞ্চম, when we read 1 Thessalonians chapter 5, पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, প্রথম থিসলনিকীয় তার 5 অধ্যায় যখন আমরা পড়ি, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 21 when we read, पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 के 21 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, আর প্রথম থিসলনিকীয় তার 5 অধ্যায় 21 পদ যখন পড়ি, what apostle Paul said to the Thessalonian church believers, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संत पौलुस क्या लिख रहा है? আর এই থিসলনিকীয় মণ্ডলীকে সাধু পৌল কি লিখছে? prove all things, सारी बातों को परखो, সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করো, hold fast that which is good. जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। যা ভালো তা ধরিয়া রাখো। In the 5th place, dear brother and sister, what we should hold fast, it is told, hold fast that which is good. और 5वें स्थान में किस बात को हमें थामे रखना है, पकड़े रहना है? यहाँ लिखा है अच्छी बातों को हम लोग पकड़े रखें। আর পঞ্চম বিষয় হলো এইটা যে কোন বিষয়কে আমাদের ধরে রাখতে হবে। শাস্ত্র বলছে যাহা ভালো তাহা ধরিয়া রাখো। In good, there are 3 things. अच्छी बातों में 3 बातें हैं। আর ভালো বিষয়ের মধ্যে 3টি বিষয় পড়ে। Do you want to know that? क्या आप जानना चाहोगे? আপনি কি জানতে চান? Come along with me the book of Micah chapter 6 and verse 8. मीका 6 अध्याय के 8 वचन में मेरे साथ आइए। আসুন আমার সঙ্গে মিখা তার 6:8 দিকে ফিরুন। Book of Micah chapter 6 and verse 8 when we read. मीका उसके 6 अध्याय के 8 वचन में हम पढ़ते हैं। আর মিখা তার 6 অধ্যায় 8 পদে যখন আমরা দেখি, What we read there? वहां हम क्या पढ़ते हैं? আর ওখানে আমরা কি পড়ি? Please read. হে মনুষ্য, যাহা ভালো তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন। বস্তুত ন্যায় আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতি রেখে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Here we see 3 things in good. हम लोग यहाँ पर अच्छी बातों में 3 विषय देखने पाते हैं। আর এখানে যে ভালো বিষয়টা আমরা দেখেছি তার 3টে বিষয় দেখছি। Hold fast which is good. जो अच्छी है उसे पकड़े रहे, थामे रहे। আর যা ভালো তাই ধরে রাখো। And what we see in the good, और अच्छी बातें क्या है? আর ভালো বিষয়টা কি? it is written, do justly. और तू न्याय से काम कर। আর এখানে লেখা আছে তুমি ন্যায় আচরণ করো। We must
we should not do any injustice to others. हम लोग किसी के लिए भी कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। আমরা যেন কারোর বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় না করি। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর नामे गौरव হোক। And the word of God says, और वचन कहता है, আর ঈশ্বরের বাক্য বলছে, learn the good. Learn. और अच्छी बातों को सीखो। ভালো বিষয়কে শেখো। When we read book of Isaiah chapter 1 and verse 17, और यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय के 17 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। আর যিশায়া তার প্রথম অধ্যায় 17 পদ যখন আমরা দেখি, there it is written, learn the good. भलाई करना सीखो আর ভালো করা শেখো। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। So that's why we have read here, do justly. और इसी कारण से मीका में हमने पढ़ के देखा, तुम लोग न्याय से किया करो। আর এই কারণে মিকাতে আমরা পড়লাম যা বলছে ন্যায্য আচরণ করো। That's why in the beginning I have told you, इसी के लिए आरंभ में ही मैंने आपसे कहा, আর এই কারণে আমি প্রথমেই আপনাদেরকে বলেছি, the just people and the righteous people, they will not do any injustice to others. जो धर्मी लोग हैं, जो न्यायी लोग हैं, वो कभी भी किसी का भी अन्याय नहीं करेंगे, ना चाहेंगे। আর যারা ধার্মিক লোক তারা কখনো অন্য লোকের তাদের প্রতি অন্যায় করবে না আর অন্যায় চাইবেও না। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। What we see in the good, हम लोग अच्छी बात में क्या देखते हैं? আর আমরা ভালো বিষয়ের মধ্যে কি দেখি? Isaiah 1:17 is written, learn to do well. यशायाह की किताब उसके पहले अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है, भलाई करना सीखो। আর যিশায়া তার প্রথম অধ্যায় 17 পদে লেখা আছে ভালো করা শেখো। And there also we see certain things. वहां पर भी कुछ बातें हम देखते हैं। আর এখানে আমরা কিছু বিষয়কে দেখি। Seek judgment. यत्न से न्याय करो, আর সদাচরণ করো। Relieve the oppressed. उपद्रवियों को सुधारो, আর যারা উপদ্রব তাদেরকে শোধরাও। Judge the fatherless and plead for the widow. अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। পিতৃহীন লোকেদের বিচার নিষ্পত্তি করো, বিধবাদের পক্ষে সমর্থন করো। This is the good which we see and we should hold fast. और ये अच्छी बातें जो यहाँ हम देखते हैं, और ये हमें पकड़े रखना है। আর এই যে ভালো বিষয় যা আমরা এখানে দেখছি সেইটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। And second thing we see, love mercy. और दूसरी बातें जो हम लोग देखने पाते हैं, कृपा से प्रीति रखें। আর তারপরে বলছে দ্বিতীয় বিষয় দয়ার অনুরাগ। Matthew 5:7 it is written, be merciful, then you will have mercy. और मत्ती लिखित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, दया करो कि तुम्हारे ऊपर दया किया जाए। আর মথি লিখিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায় 7 পদে লেখা আছে দয়া করো যেন তোমাকেও দয়া করা হয়। We should love mercy. That means we should do the works of mercy. हम लोग कृपा से प्रीति करना, अर्थात हम लोग दया और प्रीति के कामों को करना चाहिए। আর দয়াতে অনুরাগ হও, তার মানে দয়া এবং প্রীতির কাজ যেন আমরা করি। If we find any person in fault, we show mercy to them as Jesus showed. और अगर हमने किसी में कुछ भी गलती को पाते हैं, तो हम उसके ऊपर दया दिखाना चाहिए। আর যদি আমরা কারোর কোনো ভুল ত্রুটি দেখতে পাই যেন আমরা তাদের উপর দয়া করি। And third thing we see, walk humbly. और तीसरा विषय हम लोग इस प्रकार देखने पाते हैं, नम्रता से चले। আর আমরা তৃতীয় বিষয় দেখি নম্রভাবে চলো। Walk humbly mean, और नम्रता से चलो इसका अर्थ, আর নম্রভাবে চলার অর্থ humble yourself to walk. और नम्रता, अपने आप को नम्र करो कि चलो। আর নিজেকে নম্র করে তারপরে চলো। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর नामे गौरव हो। So hold fast which is good. जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, আর যা ভালো তাহা ধরে রাখো। Do justly, love mercy and walk humbly. न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखे, नम्रता से चले। ন্যায় আচরণ করো, দয়া অনুরাগ হও এবং নম্রভাবে চলো। If we don't have all these things and we are doing other great things, those works will not be accepted in the sight of God. अगर ये तीन बातें हमारे जीवन में ना हो, अन्य सारी बड़ी बाटी बातें करने से भी ईश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होंगे। আর এই তিনটি বিষয় যদি আমাদের জীবনে না থাকে, অন্য অনেক কিছু যদি ভালো মন্দ করি তাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Next thing what we see, अगला विषय हम क्या देखते हैं? আর তার পরের বিষয় কি দেখি? hold fast faith and good conscience. और हम लोग शुद्ध विवेक को, विश्वास को थामे रहे। আমরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসকে রক্ষা করি। 1 Timothy chapter 1, पहला तिमोथी अध्याय 1 প্রথম তিমোথী তার 1 অধ্যায় verse 19 when we read, उसके 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, আর তার 19 পদ যখন আমরা দেখি, it is written holding faith and a good conscience. वहां पर लिखा है विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। আর সেখানে লেখা আছে সেখানে বিশ্বাস এবং ভালো সংবেদকে যেন সে রক্ষা করে। Sometime in other places, in the place of conscience, it is written heart.
और कुछ जगह में, कुछ अनुवाद में वहां पर विवेक के जगह में हृदय नहीं तो मन करके लिखा है। আর কিছু কিছু অনুবাদে এই বিবেকের জায়গাটাকে অনেক সময় হৃদয় বলে লেখা আছে। Brothers and sisters, the faith which God has given to us, we must hold fast. प्रिय भाई और बहनों, जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है उसे हम पूरा थामे रखे, पकड़े रखें। আরে প্রিয় ভাই বোনেরা, যে বিশ্বাস প্রভু আমাদেরকে দিয়েছে সেইটাকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে হবে। Today we see this faith is also missing into our hearts. इन दिनों में हमारे हृदय से विश्वास भी कम होते जा रहा है, ऐसा हम देखते हैं। আর এই দিনে আমরা দেখি যে আমাদের হৃদয় থেকে বিশ্বাসের ঘাটতি হচ্ছে। If we want to hold fast the faith in our life, हमारे जीवन में विश्वास को अगर थामे रखना है, আর যখন আমরা আমাদের জীবনে বিশ্বাসকে রক্ষা করব, we need a pure heart, we need a pure conscience. एक शुद्ध विवेक, एक शुद्ध हृदय हमको आवश्यक है। আর একটা শুদ্ধ বিবেক, একটা শুদ্ধ হৃদয় আমাদের প্রয়োজন। That is written 1 Timothy chapter 3 and verse 9. पहले तिमोथी 3 अध्याय के 9 वचन में यह बात लिखा है। আর প্রথম তিমোথী তার 3 অধ্যায় 9 পদে এই বিষয় লেখা আছে। Holding the mystery of the faith in a pure conscience. और विश्वास की भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। আর বিশ্বাসের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বকে সৎ সংবেদের দ্বারা রক্ষা করো। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Examine yourself whether you are in faith or not. अपने जीवन को परख के देखो कि आप विश्वास में हो या नहीं। আজকে নিজের জীবনকে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি বিশ্বাসে স্থির আছে কি না। We are saved by faith हम लोग विश्वास से उद्धार तो पाए, আমরা বিশ্বাসে তো উদ্ধার পেয়েছি। and we shall live by faith. हम लोग को विश्वास से जीवन भी जीना है। আমরা বিশ্বাসে জীবন যাপন করব। And should walk in faith. हमको विश्वास से चलना है আমরা বিশ্বাসে চলবো। And finally we should die in faith. और आखिर में विश्वास में हमें मरना है। আর শেষে আমরা বিশ্বাসে মরব। Then only we will get the crown at the end. तभी अंत में हमें मुकुट मिलेगा। আর তখনই শেষে আমরা সেই মুকুটকে পাবো। Hold fast faith and pure conscience, good conscience. हम लोग विश्वास और शुद्ध विवेक को थामे रखें। আমরা বিশ্বাস এবং শুদ্ধ বিবেককে রক্ষা করব। Suppose our conscience is defiled, अगर हमारा विवेक नष्ट हो गया, दूषित हो गया, আর যদি আমাদের বিবেক নষ্ট কিংবা দোষী হয়, how we can get it back as a pure conscience? कैसे दोबारा शुद्ध विवेक को हम लोग पा सकते हैं? কিভাবে আবার দ্বিতীয়বার সেই সৎ সংবেদে ফিরে আসবো কিংবা পাবো? Hebrews chapter 9 verse 14 it is written. इब्रानी की पत्री अध्याय 9 के 14 वचन में, আর ইব্রিয় তার 9 অধ্যায় 14 পদে The blood of Jesus Christ will cleanse us from our filthy conscience. तब यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे अशुद्ध मन से हमको छुटकारा देगा, शुद्ध करेगा। আর প্রভু যিশু সেই বহুমূল্য রক্ত আমাদের সংবেদের অশুদ্ধতাকে তিনি তার রক্ত দ্বারা শুদ্ধ করবে। Glory be to प्रभु God. की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। If you have filthy conscience, come under the blood of Jesus by faith and get pure conscience. अगर आपका अशुद्ध मन है तो यीशु मसीह के पास आओ और उसके पवित्र लहू से शुद्धिकरण पालो। আর আপনার যদি অশুদ্ধ মন থেকে থাকলে প্রভু যিশুর কাছে আসো আর আপনি শুদ্ধতাকে পেয়ে নিন। There is no any sin which the blood of Jesus cannot cleanse. ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध न करने पाए। এমন কোন পাপ নেই যা প্রভু যিশুর রক্ত শুদ্ধ করতে পারে না। Glory be to प्रभु God. की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। If we will not maintain the pure conscience and hold fast the faith, we will miss the rapture. अगर हम लोग विश्वास को ना थामे रखेंगे, शुद्ध विवेक को संभाले न रखेंगे, आगमन में हाथ छोड़ दिया जाएंगे। আপনি যদি আপনার বিশ্বাসকে না রক্ষা করেন, আপনার সংবেদকে যদি আপনি না রক্ষা করেন, তাহলে প্রভু যিশুর দিনে আপনার হাত ছেড়ে দেওয়া হবে। Finally, आखिर में শেষে when we read 1 Timothy chapter 6, पहला तिमोथी 6 अध्याय, প্রথম তিমোথীয় তার 6 অধ্যায় 1 Timothy chapter 6 and verse 12 when we read, पहला तिमोथी अध्याय 6 के 12 वचन में, আর প্রথম তিমোথী তার 6 অধ্যায় 12 পদে it is written, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, lay hold on eternal life, hold fast the eternal life. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। यहाँ पर अनंत जीवन को हमें थामे रखना है, पकड़े रखना है। বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করো, অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখো। এখানে অনন্ত জীবনকে ধরে রাখার বিষয় বলছে। We must hold fast the eternal life. हम लोग को अनंत जीवन को पकड़े रखना है। আমাদেরকে অনন্ত জীবনকে ধরে রাখতে হবে। What it shows? और ये क्या दिखाता আর है? এটা কি দেখায়? Eternal life with final salvation. और ये अनंत जीवन कहने का अर्थ अंतिम उद्धार है। আর অনন্ত জীবন বলতে বোঝায় শেষ পরিত্রাণ। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব
গৌরব। Why God has called us? क्यों प्रभु ने हमें बुलाया? কেন তিনি আমাদেরকে ডাকলেন? When we read 2 Thessalonians chapter 1 दूसरा तेसलोनी पहले अध्याय আর দ্বিতীয় থিসলনিকীয় তার প্রথম অধ্যায় and verse 12, when we read, और उसके 12 वचन को पढ़ने से আর যখন তার 12 পদ পড়ি what we read there, वहां हम क्या पढ़ते हैं? আর সেখানে আমরা কি পড়ি? here it is written that 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14. दूसरा तेसलोनी दूसरा अध्याय का 14 वचन। আর দ্বিতীয় থিসলনিকীয় তার 2 অধ্যায় 14 পদ। Whereunto he has called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। আর এবং সেই অভিপ্রায় আমাদের সুসমাচারের দ্বারা তোমাদেরকে আহ্বান করিয়েছেন যেন তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রতাপ লাভ করিতে We পারো। must hold fast the eternal life with the final salvation. अंतिम उद्धार के साथ अनंत जीवन को हम थामे रखना चाहिए। আর শেষ উদ্ধারের দ্বারা অনন্ত জীবনকে যেন আমরা রক্ষা করি। Yes, we are waiting for the final salvation. हाँ, हम लोग अंतिम उद्धार के इंतजार में है। হ্যাঁ, আমরা শেষ উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছি। When we read 1 Thessalonians chapter 2 and verse 12, पहले तेसलोनी दूसरे अध्याय के 12 वचन पढ़ने से আর প্রথম থিসলনিকা 2 অধ্যায় 12 পদ যখন আমরা পড়ি, to obtain the glory of our Lord Jesus Christ or his kingdom, और उसके राज्य उसकी प्रभु यीशु मसीह की महिमा पाने के निमित्त আর প্রভু যীশুর রাজ্য এবং সেই মহিমা পাওয়ার জন্য the word of God says we should walk worthy of God. और हम लोग परमेश्वर के योग्य चाल चलना चाहिए, ऐसा लिखा है। আর এখানে এইভাবে লেখা আছে যেন আমরা ঈশ্বরের যোগ্য রূপে চালচলন করি। What is the meaning of walk worthy of God? परमेश्वर की योग्य चाल चलन चले, इसका अर्थ क्या है? আর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা যোগ্য সেই রকম চালচলন করার অর্থটা কি? That means the life of Christ must be seen in us. मसीह का जीवन हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। যেন খ্রিস্টের সেই জীবন আমাদের মধ্যে যেন দেখতে পাওয়া যায়। That's why in Colossians chapter 3 and verse 4 it is written, इसी कारण से कोलोसी की पत्री अध्याय 3 के 4 वचन में আর এই কারণে কলসীয় পত্র তার 3 অধ্যায় 4 পদে what we read there, वहां हम क्या पढ़ते हैं? সেখানে আমরা কি পড়ি? it is written there, when Christ, who is our life, shall appear, then you shall also appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। জীবন স্বরূপ খ্রিস্ট যখন প্রকাশিত হইবে তখন তোমরাও তাহার সহিত সব প্রতাপে প্রকাশিত হইবে। Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। Hold fast on eternal life. अनंत जीवन को पकड़े रहो। অনন্ত জীবনকে রক্ষা করো। Yes, very soon we are going to meet our Jesus. बहुत ही शीघ्र हमारी यीशु मसीह से हम जा मिलने वाले हैं। আর খুব শীঘ্রই আমাদের প্রভু যিশুর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। Hold fast all these things. How long? हम लोग कब तक इन सारी बातों को थामे रखना আর है? কতক্ষণ আমরা এই সমস্ত বিষয়কে রক্ষা করব? Till Jesus comes. जब तक यीशु ना जाए। আর যতক্ষণ না যিশু না আসে। And that is written Revelation 2:25. और ये प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के 25 वचन में लिखा है। আর এইটাই প্রকাশিত বাক্য তার 2 অধ্যায় 25 পদে লেখা আছে। But that which ye have already hold fast till I come. पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। তোমাদের কেবল যা তোমাদের আছে তা আমার আগমন পর্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করো। Let's all close our eyes. आइए हमारे आंखों को बंद करें। আসুন আমাদের চোখ বন্ধ করি। God is speaking to us. परमेश्वर हमसे बातें कर रहा আর है। ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলছে। Behold, I come quickly. देख, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। আর দেখো সে খুব শীঘ্রই আসছে। Hold that fast which thou hast, that lest another may take the crown. और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरे मुकुट छीन न ले। আর যা তোমার কাছে আছে তাকে ধারণ করো, কেউ যেন তোমার মুকুটকে হরণ না করে। Let us rededicate our life. हमारे जीवन को पुनः समर्पण करें। আসুন আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করি। Let us decide to do the will of God. अपने परमेश्वर की मर्जी करने के लिए निर्णय ले। আমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পুরো করি তার জন্য Let us আসুন। decide to keep all the commandments of God in our life. अपने जीवन में ईश्वर की सारी आज्ञा मानने के लिए ठान ले। আমার নিজের জীবনে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাকে পালন করার জন্য স্থির করুন। Like Job, let us hold fast the righteousness. आयुब के समान धार्मिकता को पकड़े रखें। আর ইয়োবের ন্যায় ধার্মিকতাকে রক্ষা করুন। Let us hold fast the good. अच्छी बातों को पकड़े रखें। আর ভালো বিষয়কে ধরে রাখুন। Let us not look back. पीछे ना देखें। পেছনে ফিরে দেখবেন না। Christ is coming very soon. यीशु शीघ्र आ रहा है। আর খ্রিস্ট খুব শীঘ্রই আসছে। Let us fully surrender to do the will of God so that we should be seen in the rapture when he comes. जब वो आए उस समय में आगमन में उठा लिए जाने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन जिए। আর যখন তিনি আসবে যেন আমরা প্রত্যেককে যেন সে তুলে নিয়ে
নিয়ে যায় সেই রকম সমর্পিত জীবন যাপন করুন। Say, Lord Jesus, I come unto you to do thy whole will. हम लोग परमेश्वर से बोले, हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ कि तेरी मर्जी करूं। আমরা ঈশ্বরকে বলবো, হে ঈশ্বর আমি তোমার কাছে আসছি যেন তোমার ইচ্ছা পুরো করি। In the past I did not keep thy commandments. From today onwards I make a new decision to keep all thy commandments. हे प्रभु पिछले दिनों में मैं तेरी आज्ञा को नहीं माना, किंतु आज मैं एक निर्णय लेता हूँ कि तेरी सारी आज्ञाओं को मानूंगा। হে প্রভু আগামী দিনে আমি তোমার আজ্ঞাকে পালন করতে পারিনি, কিন্তু আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যেন আমি তোমার সমস্ত আজ্ঞাকে পালন করি। Forgive all my failures and shortcomings. मेरी सारी कमी कटी मुझे माफ करके दे दे। সমস্ত আমার দুর্বলতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। Mercy upon me, O Lord. मेरे पर दया दिखा दे प्रभु। আমার উপরে দয়া করো প্রভু। Sanctify me in my body, soul and spirit. मेरे And आत्मा prepare प्राण me to meet thee when thou come. मेरे आत्मा प्राण शरीर को तो शुद्ध करके तेरे आगमन में तुझसे मुलाकात करने के लिए मेरी मदद कर। আমার আত্মা প্রাণ শরীরকে তুমি শুদ্ধ করে তোমার আগমনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে যোগ্য করো। Let us have these 7 things in our life till we meet Jesus in the mid sky. मध्य आकाश में यीशु से जा मुलाकात करने तक ये सातों बातों को थामे रखे। আর মধ্য আকাশে প্রভু যিশুর সঙ্গে যতক্ষণ না আপনার সাক্ষাৎ হচ্ছে এই সাতটা বিষয়কে আপনি রক্ষা করুন। May God bless us. परमेश्वर आपका आशीष करे। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ। आशीष करे।